আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। হাইকে নরখানায় মাংখানা সিএম ডক্টর মানিক সাহা তাম সাকাজিনি রিয়াং বসং রকনা লাইথানায় হজাগিরিনি সালো ত্রিপুরানি সিএম ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপুরা হাসনি যত রিয়াং বুড়ো বসং রকনা বাংলাদেশনি চট্টগ্রামনি ফাইও হনি শাখা কবিতা রিয়াং বসং রক বাংলাদেশনি ফাইকা ফাইডি হাইকে বুকুক সেলিনা রিয়াংনি খুকতিनो खनाय नालियनो रियां ब्रो बसं रक बांग्लादेशनि दा फाइ ना आगिनि सिमिनो त्रिपुरा हासतो तंगो ते नरकबो कमेन्ट खलाय साना तापकति हामबाय जतना सारी कहम मियाखि चिनी हजागिरि प्रोग्राम ले साले मोबाइ चाले मोबाइ केनो तंतथ केनो पाइ थाङा के आरखनो थेहाको तंरो थाङा चिनी ब्रुरनि साल्तो जरावो आबो पान्दावो केहा नराय उंगे फाइने हाबाय जोंनाव साखुया थाङा जे जों बांग्लादेशनि फाइमि हिये जों बांग्लादेशी ये जोंनाव से उल्टा बाना खुया थाङा आके साखुया थाङा आके बकौले जों खानांले मकोसे अनेक एन्ड आं पॉलिटिक्स नति आइनि मुहा नॉलेज क्रुइ मुहा पसिसो या आं सिपसिया मुहा नॉलेज क्रुइ आं दियो और इम्फोनो जे आसान जराले सियो डेट जों बांग्लादेश नि फाइमिया जों बांग्लादेशिया जोंले रो जागानि से अब आसान जराले सियो उनका आं के आर्टिस्ट उये बकोनो मासाखलाय हा आके ब्रो रो आनो कम खेपो नाइखना याक्टर खेपो नाइखना abole nani poporo sari pona ang boko no masaha ke bole chung joto broom saroni ba ye onek khanang le ma kosi abo asano ang masu chaya samoto hangke ano khoma khiti asano